vectoriel F admet au moins un sous-espace vectoriel supplémentaire. Ça fait de plus dim de E égale à dim de F plus dim de G. وانا قلت لكم داك القضيه فداك ملي خدمنا بالديم علاش كنا كنبينو اش كنا كنبينو باش قلت لكم سوبليمونتير ياك كنا كنبينو سوبليمونتير كنا في الاول كنديرو لانترسيكسيون ديالهم خاصها تكون ايكال مثلا نديرو 0 ومن بعد نبينو غا ديمونسيون نيشان corollaire soit E a un K-espace vectoriel et soit F un sous-espace vectoriel de E. Alors dim de F inférieur ou égal à dim de E. يعني حقاش لا كان F راه E كامل donc الديمونسيون ديالو غادي تكون قدو. Soit E un K-espace vectoriel, on appelle droite vectorielle tout sous-espace vectoriel de E de dimension 1. حقاش dimension 1 غترسم بينا droite le plan de dimension 2. Hyperplan hyperplan un hyperplan sous-espace vectoriel supplémentaire d'une droite vectorielle on appelle hyperplan vectoriel tout sous-espace vectoriel de E supplémentaire d'une droite vectorielle. يعني en particulier lorsque dim égale à n, le hyperplan vectoriel est un sous-espace vectoriel de dimension n-1. عرفت شنو وقيلا كيروح على لي ديمونسيون اللي يعني من ان ايكال جوج وانت غادي ان ايكال جوج سي ان بلان ان ايكال 3 يعني كتكون وحده دغوات زايده هيبر بلان. المهم فورمول دو Grassmann soit f et g de sous-vectoriel K espace vecteur E alors dimension dial f plus g plus dimension dial f inter g égale à dimension dial f plus dimension dial g. واخا هادي قال لك dimension ديال f plus g زائد dimension ديال f inter g intersection égale à dimension ديال f plus g. قاعده ما عرفتش واش كاينه ديمونستراسيون نشوف باقي اخر ديالكم باقي صفحه وحده. En particulier si f et g sont indépendants يعني sont ensemble direct alors dim ديال f plus g égale à dim ديال f plus dim يعني بلا ما نزيدو هاد الانترسيكسيون واخا الا كانوا انديبوندون الا كانوا سوبليمونتير يعني سون ديريكت حيت ديجا حنا قلنا الا الانترسيكسيون تكون كتساوي 0 وراه حنا قلنا قبيله ان اف بلس جي في داك ليكزارسيس اللي مازال ما ديمونطريناش ان الا كانت اف بلس جي ديريكت دونك ايكيفالون ا اف انتر جي ايكال داك لو طون زيرو. داكشي باش هادي بحال كتمشي ديمونسيون ديال زيرو قلنا في شي قنت في الصفحه الاخرى داكشي علاش هاد الديمونسيون هادي كتمشي كتبقى لك ديمونسيون ديال اف بلس جي لحقاش ديريكت زعما ايكال ديمونسيون ديال اف بلس ديمونسيون ديال جي نو هنا عطاونا ديمونستراسيون. On sait que f inter g admet un sous-espace vectoriel supplémentaire f dans f' dans f admet au moins un sous-espace supplémentaire c'est-à-dire f égale à f' زائد f inter g. حقاش قلنا اي sous-espace عنده un sous-espace supplémentaire. alors dim ديال f égale à dim ديال f' زائد dim ديال f inter g. Montrons que f plus g égale à f prime يعني هذا f plus g راه هو direct زعما c'est une somme directe ما بين f prime و g. D'une part comme f inter g inclus dans g alors f plus g égale à f prime plus f inter g plus g. C'est
الصراحة ما كنت مسخشة. ندوز على الديمونستراسيون. أنا ما فهمتهاش. Un cas espace vectoriel dimension est soit F un sous-espace vectoriel de E. Si dim de F égale à dim de E, alors F égale à E. صافي؟ هذا تيوري. إلا كانت هذه de dimension finie وهذا un sous-espace vectoriel de E, si dim de F égale à dim de E, alors F égale à E. حقاش هنا قبيله كنا درنا واحد inférieur ou égal. هاهي soit E un cas espace vectoriel et soit F un sous-espace vectoriel. Alors dim de F ديما inférieur ou égal. إلا كانت égal donc راه غادي يكون نفسه. F est un sous-espace vectoriel supplémentaire de G dont E. Donc dim de E égale à ah oui, dim de F plus dim de G et comme dim de F égale à dim de E inférieur à plus l'infini, alors dim de G égale à 0. Corollaire. Soit E un cas espace vectoriel et soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Si les deux conditions suivantes sont satisfaites, les dim de F égale à dim de G sont des sous-espaces vectoriels de E. Les dim de F égale à dim de G ou F inclus dans G, alors F égale à G. D'abord, l'espace vectoriel, mais nous avons un sous-espace vectoriel dim dialو égal. Donc كنقولوا داك l'ensemble كامل حقاش كنقولوا داك l'ensemble كامل راه égal حقاش ديجا بحال هاد لا بروبريتي هادي عندنا هنا راه لا بروبريتي راه F un sous-espace vectoriel de E donc F راه inclus dans E راه عندنا ديجا ولكن هنا باش نبينوا ان دي sous-espaces vectoriels راهم نفسهم خاص ضروري واحد يكون inclus في الاخر واخا او ça fait définition 15 soit F une famille définie de fines vecteurs d'un cas espace vectoriel E. On appelle rond de F le rond et on le note RGF la dimension du sous-espace engendré par F. Autrement dit, rond de F égale à la dimension ديال vecteur. هادشي اللي قالت أحلام قبيله. Rond de F égale à la dimension ديال vecteur. D'accord. Soit F égale à tata, une famille finie de vecteurs d'un cas espace vectoriel E. Alors, rond de F dima inférieur ou égal à P. P est la dimension. Et dans le rond de F, il y a la dimension de le vecteur. Dima qu'est-ce qu'on inférieur ou égal. De plus, le rond de F égale à P, équivalent. Le F libre, quand le rond de F égale à P. Ou le بغينا نبينوا ان F libre مثلا ما لقينا كي نديرو نبينوا ان rond de F égale à P. وهكذا دولك parce que l'équivalent si rond de F égale à P équivalent à F est libre. Définition 16 soit F une famille finie de vecteurs d'un cas espace vectoriel E, on appelle opération élémentaire sur le vecteur de F l'une des opérations suivantes multiplier opération élémentaire multiplier un des vecteurs par un scalaire non nul, ajouter à l'un des vecteurs un multiple d'un autre vecteur de la famille et changer l'ordre de deux vecteurs de la famille. Ce sont des notations. Alors, on a le résultat suivant. Soit F' la famille obtenue en appliquant les opérations élémentaires à F. Alors, vecteur de F égale à vecteur de F. En particulier, rond de F F'. هادو les opérations واش عاطين des exercices فيهم زعما مخدومين باش نعرفوا باش نخدموا عليهم كثر.